अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आपसे शादी एक बंधन का पार्ट 2 शेयर करने लगी हूँ। आज मैं मुखातिब लड़की वालों से हूँ। आज ये तहरीर लड़की वालों के लिए है, इसलिए बात भी इसी हवाले से होगी। तो मोहतरम लड़की वालों, रिश्ता ढूंढने से पहले ये समझ लें कि शादी एक ज़िम्मेदारी का नाम है। एक घर की ज़िम्मेदारी, फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी। क्या आपकी बेटी ज़िम्मेदारियां उठाने के काबिल हो गई है या ज़िम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है? हमारे माशरे में लड़कियों की शादी करते हुए सबसे पहले लड़के का स्टेटस, पैसा और ओहदा देखा जाता है। लड़के वाले खाते पीते हों, अपना घर हो, फिर ख़ानदान देखा जाता है, और साथ में ये भी कि ख़ानदान छोटा हो और अफराद कम हो, वगैरह वगैरह। अगर आप समझते हैं कि अभी आपकी बेटी छोटी है, बच्ची है, न समझ है, तो हरगिज़ उसकी शादी मत करें। पहले इसे बड़ा और समझदार होने दें और अपनी बच्ची को बड़ा करके ससुराल भेजें। बच्ची को बड़ा करने की जिम्मेदारी ससुराल और इसके मियाँ पर मत डालें। हालात को हकीकत की नज़र से देखें। ससुराली कहें तब भी ना माने। समझाने की बात आई तो जितनी ज़रूरत हो इतना ही समझाएं। गैर ज़रूरी और एक्स्ट्रा समझदारी से बहुत मसाइल जन्म लेते हैं। मसलन आजकल हर माँ हर लड़की ने गर्दान करनी शुरू कर दी है कि सास ससुर की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं, सास ससुर की खिदमत हमारा फ़र्ज़ नहीं। याद रखें, मियाँ भी सिर्फ नान नफ़के का ज़िम्मेदार है, ऐशो आराम का नहीं। अपने माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी इनकी है, इनकी खिदमत भी आपने नहीं इसने करनी है। तो इसको चाहिए कि आपको नान नफ़का देके बाकी पैसों से अपने माँ बाप के लिए मुलाजमीन रख ले, और इस पे आपको एतराज़ का कोई हक नहीं। प्यारी माओ बेटियों को खिदमत गुजार बनाएं। खिदमत करने वाला बनसीब होता है। बचपन से ही बच्चों में खिदमत का जज्बा पैदा करें, लोगों का एहसास पैदा करें, इनमें नरम दिली डालें। अगर आपने इनसे कभी पानी का गिलास नहीं मांगा तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। आपने अपनी औलाद को नेकी और दुआओं से महरूम किया। अब शादी के मौके पर ससुराल जाते हुए सिखा कर भेजें कि खिदमत में अज़मत है। इसी तरह कुछ माएँ फ़ख्र से हर किसी को ये कहती हैं और ख़ास तौर पर ससुराल को सुनाती हैं कि हमारी बेटी को कोई काम नहीं आता। तो प्यारी माओ, ये हरगिज़ भी कोई काबिल फ़ख्र कारनामा नहीं है। बेटियों को शादी से पहले घर के बुनियादी काम सिखाकर भेजें, भले ससुराल में मुलाजमीन की फ़ौज ही क्यों ना हो। बच्चियों को बताएं कि शादी करने का मतलब है ज़िम्मेदारियां कबूल करना। आपके घर में मुलाजिम है या नहीं, आप ससुराल के साथ रहें या अलग, आपको बुनियादी काम सीखने होंगे। मुलाजमीन से काम लेने के लिए भी काम आना शर्त है। घर चलाने के लिए कुछ लवाज़मात हैं, इनमें बेटियों को ताक करके भेजें। मतलब ये कि सबसे पहले वो ससुराल के घर को अपना घर समझें, मगर ये भी समझें कि कंवारी और शादीशुदा लड़की के तर्ज़ ज़िंदगी में फ़र्क होता है। लड़कियों को बताएं कि वो शादी के बाद अपना शेड्यूल सेट करें, सोने जागने के औकात सही रखें। बच्चियों को समझाएं, माँ बाप के घर में रिस्क माँ बाप की इबादत और रियाजत की वजह से था। बेटियों के घर इनकी अपनी इबादत और रियाजतों का रिस्क आएगा। ये बात बेटियों को समझा दें कि 2 बजे तक पढ़े सोते रहना नहूसत है। कोशिश करें बचपन से आदत डालें, फजर के वक्त बच्चे नमाज के लिए उठें तो सूरज निकलने तक ज़रूर जागे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारा मानना है कि फजर के बाद तक सोना रिस्क तंग करता है। हाँ, सूरज निकलने के बाद 1-2 घंटे सो जाएं, लेकिन दिन चढ़े तक सोते रहना बहुत बड़ी नहूसत है। इसी तरह लड़कियों को सिर्फ ये मत समझाएं कि शौहर की कमाई कैसे काबू करनी है, बल्कि ये भी बताएं कि कमाई का बेहतरीन हल कैसे मुमकिन है। ब्रांडेड कपड़ों, जूतों, बैग्स, ज्वेलरी से आगे भी ज़िंदगी है। इनफरादियत से निकलकर इज्तिमाइयत की तरफ आएं। बेशक लड़कियां अलग घर में क्यों ना रहती हों और मियाँ खूब कमाता हो, तब भी लड़कियों को घर में पके सारे खानों की अफादियत बताएं। होना तो यही चाहिए कि पहले से बच्चों को रूटीन में सादा और घर के खाने का आदी करें। बाहर का खाना ख़ास मौक़ों पर ज़रूर खाएं, मगर यूँ भी होता है कि अक्सर घर के खानों की आदी लड़कियां भी बाद में अपनी आसानी के लिए रोज़ बाहर से खाने को फ़ौक़ियत देने लगती हैं। अगर आपकी
بچیاں آپ کی لڑکیاں سسرال میں رہتی ہیں ساتھ، تو ان کو غلط باتوں پہ ہٹ دھرمی سکھانے اور ہلا شیری دینے کے بجائے ان کو سمجھائیں کہ وہ نئے خاندان کو سمجھیں، ان کے مختلف ہونے کو قبول کریں۔ لڑکیوں کو سمجھائیں کہ سسرال والوں سے الگ تھلگ کمرہ بند کر کے پڑے رہنا اور شوہر کے آنے کے ٹائم پہ اٹھ جانا اور پھر گھر والوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جانے سے آپ کا مقام نہیں بننے والا۔ لڑکیوں کو ہمیشہ گھل مل کر رہنا سکھائیں، اختلاف کو برداشت کرنا سکھائیں۔ ہر بات میں یہ کہنا کہ میرے امی کے گھر یہ ہوتا تھا، میرے ابو ایسا کرتے تھے، ہم تو اس بات کے عادی نہیں ہیں، مت کہیں۔ اپنی شخصیت کو ختم کیے بغیر سسرال میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں۔ جب لڑکیوں کا رشتہ کریں تو یہ ضرور دیکھیں کہ لڑکی اور اس کے خاندان میں خوف خدا کتنا ہے۔ دنیا داری صرف یہ نہیں کہ اسٹیٹس کیا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ عزیزوں، رشتہ داروں اور احباب میں تعلق کیسا ہے۔ اور دینداری صرف داڑھی اور نمازیں نہیں، بلکہ معاملات میں کھرا ہونا بھی ہے۔ اس کے ساتھ اپنی دینداری کی دھاگ بٹھانے کے لیے شرعی پردے کی آڑ میں پہلے ہی دن گھر الگ کر لینے کا مطالبہ کر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں شادی سے پہلے دیکھیں اور طے کریں کہ لڑکی نے الگ رہنا ہے یا ساتھ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ صرف پیسے کو فوقیت دینا اور شادی سے پہلے لڑکے کی اچھی بری عادت سے صرف نظر کر کے یہ کہہ دینا کہ ہماری بیٹی کے نصیب سے دین کی طرف سے آ جائے گا، تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ اگر شادی کے بعد سسرال والوں میں دین آپ کی بیٹی کے نصیب سے آ سکتا ہے تو یقین رکھیں دیندار گھرانوں میں دولت بھی آپ کی بیٹی کے نصیب سے آ جائے گی۔ اس طرح کچھ والدین لڑکیوں کی شادیاں اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں جان بوجھ کر اس لیے کرتے ہیں کہ لڑکے کو کاروبار یا ملازمت کروا کے ہاتھوں میں لے لیں گے اور ان کے سسرال کو دبا لیں گے۔ یہ بڑی ہلکی سوچ ہے۔ لڑکیوں کی شادیاں وہاں کریں جن کی عزت کرتے ہوں، ورنہ بعد میں لڑکیوں کو بیٹھ کر کہنا ان کو پوچھتا کون تھا، ہم نے لڑکی دے دی۔ اسی طرح کی باتوں کا کوئی حل نہیں۔ لڑکے کو جتنا مرضی اس کے خاندان سے اٹھا کر ہائی لیول پر سیٹ کر دے، اس کے بچوں کی پہچان آپ سے نہیں، اس کے اپنے خاندان سے ہوگی۔ آپ کی بیٹی کی اولاد کی پہچان ان کے والد کا خاندان ہے۔ ان کا مزاج، عادات بھی ددیال جیسی ہوں گی کیونکہ وہی ان کا اصل خاندان ہے۔ اس لیے اچھے خاندان میں اچھی نیت سے شادی کریں۔ لڑکیوں کے گھر بسانے والے مشورے لڑکیوں کی زندگی میں سکون بھرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنی استطاعت کے مطابق جو معیار زندگی دے سکتے ہیں دیں۔ یہ کبھی نہ کہیں فلاں کام شادی کے بعد کرنا، اپنے گھر جا کے کرنا۔ شوہر سے کہنا، گھومنا پھرنا، سیر سپاٹے کرنا، شوہر کے ساتھ سینما جانا، شوہر کے ساتھ شاپنگ وغیرہ پہ جانا۔ اس سے لڑکیوں میں شادی کے بعد شوہر سے توقعات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتی ہیں شادی کوئی جادو ہے جو سب بدل دے گا۔ بہت ساری خواہشات پوری ہوں گی اور جب وہ توقعات پوری نہ ہوں تو لڑکیاں شوہر سے بے حد بددل ہو جاتی ہیں۔ شادی کے شروع میں ہی بدگمانیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچیوں کی توقعات کی آنچ دھیمی رکھیں اور خود اپنے بچوں کو جو بہترین معیار دے سکتے ہیں دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم ملیں گے پارٹ 3 میں انشاءاللہ ایک نئی سیریز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔